ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଅବ୍ରାମଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ଓ ଲୋଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଶ କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିସିୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଅବ୍ରାମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପଶୁପାଳକ ଓ ମୋର ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହଉ, କାରଣ ଆମମାନେ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ? ଏହେତୁ ତୁମକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମେ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ସୋୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ୍ର ସଜଳ ଓ ମିଶ୍ର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏ ରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଆରକଠାରୁ ପୃଥକ କଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାମ କିଣାନ ଦେଶରେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସୋଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସୋଦମର ଲୋକମାନେ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅତି ପାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମ ଠାରୁ ଲୋଟ ପୃଥକ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଇଠାରୁ ଅନେକ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। କାରଣ ଏହି ଯେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମର ବଂଶକୁ ଦେବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କେହି ଯେବେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଧୂଳି ଗଣି ପାରଇ, ତେବେ ତୁମର ବଂଶ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ଉଠ, ଏହି ଦେଶର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ କର, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ତମ୍ବୁ ତୋଳି ହିବ୍ରୋନ ନିକଟସ୍ଥ ମମ୍ରେର ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବାଇବଲରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବ୍ରାମ ଆଉ ଲୋଟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବରେ ଅବ୍ରାମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଲୋଟର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 12 ପର୍ବରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବରେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଡକାଗଲା ପରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବ୍ରାମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ ଲୋଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଲୋଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଇଥିବା ଦେଶରେ ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲୋଟର ହୃଦୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିବି, ଏମିତି ହୃଦୟ ଆମେ ତା ହୃଦୟରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଅବ୍ରାମ ଆଉ ଲୋଟ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ମାଲିକ ହେବା ଦୁଇ ଜଣ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ଋଷିଆ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ତମ, ତେବେ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ହେବନି ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତେବେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବେ ଲଢ଼େଇ ହେବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି, ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଅବ୍ରାମ ଠାରୁ ବେଟର, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବ୍ରାମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି, ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜି ପାଷ୍ଟର କିମ୍ ଗିସନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ପାଷ୍ଟର କ'ଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିକି 17 ବର୍ଷ ଜେଲକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିତେଇଥିଲେ,
ଆଉ ଜେଲରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଡର ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଲକୁ ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଏଥର ଜେଲରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆମେ କେବେ ଭୁଲ କରିବୁନି। ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନା ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ଚଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟ ସେମାନେ ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଆ ଦେଶରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଲୋଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ହୋପ୍ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ତ ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କରୁନି, ଲୋଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କରୁଛି। ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି, ଲୋଟ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କଲେ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର, କେମିତି କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମମାନେ ସଦମ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାହମ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଯଦି ବାମକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବି, ତୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯିବି, ତୁ ବାଛେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ତୁ ଯିବୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଟ ସଦମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଛୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛୁଛି ନା ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। ତ ସଦମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ମଣିଷର ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭଲରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବିପରୀତରେ କିଣାନରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଟ ଏ ଜାଗାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ପରେ, ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବହୁତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ ନା କ'ଣ, ସତରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ମନା ହେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ସତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋଟ ପ୍ରକୃତରେ ଡକାଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋଟ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଲୋଟ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ କେମିତି ଡାକିଲେ ଟିକେ କହ କହିଲେ, ଲୋଟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନା, ଲୋଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବଳ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏମିତି ହୃଦୟ ତା ପାଖେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଗେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ତୋତେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ତୋତେ ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଲୋଟ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା, ମୋତେ ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ହୁଏତ ବହୁତ ଥର ତାକୁ କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିର ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜମା ପ୍ରଭାବିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଦୁଇ ମନା ଅଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ନା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସଦୃଶ ସ୍ଥିର ରହୁଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯଦି ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପଳେଇଯିବି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଇଭେନ୍ ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ
कौन प्रकृति से करुँच ना जो जगह दरमा बेसी अच्छी से जगह जावाई से चेष्टा कर दरमा बेसी अच्छे किंतु को जगार प्रकृत वाक्य अच्छे को जगह प्रकृत ईश्वर कम कर तेरे मुझे ईश्वर को दास अटे मो मालिक स्वर शुणा दरकार मालिक मत प्रकृत जो जगह पठा दरकार मुझे जगह जावा दरकार मालिक जदि मत प्रकृत कहे ना तू प्रकृत से मरुभूमि को जा हाँ तेज मुझी आपने जमी जानते फिलिप बोली गोटे लोक अच्छी जीशुर शिष्य ये फिलिप प्रकृत बाइबल फिलिप प्रकृत बहुत मनुष्यत्व थे कौन पाई ना जो 5000 लोक मैंने जमा होते पुरुष मैंने 5000 खाली जमा होते से समय जीशु ख्रीष्ट पचार एम खावा आम कौटू आना तो फिलिप प्रकृत एत भल हिसाब कले प्रभु 200 टंकार टिके टिके रोटी आणिक देवाटा मत यथेष्ट हेनी एत भल से हिसाब कर दुईटी रोटी सॉरी दुईटी माछ आ 5टी रोटी द्वारा जीशु ख्रीष्ट सब समस्या को समाधान कले फिलिप ता निज हृदय भर कौन देखा आरंभ कला सतरे मुझा हिसाब कली ये हिसाब रे टंका अच्छे कि मोर हिसाब रे जीशु ख्रीष्ट नहांते से प्रकृत निज हृदय भर ये प्रकृत बहुत लज्जित है तो सतरे मोर हिसाब रे प्रकृत ख्रीष्ट नहांते जे कि असंभव को संभव करते सतरे प्रेरित क्रिया जिते प्रकृत कुशीय नपुंसक आसुंते फिलिप को पवित्र आत्मा कौन बोली कहे तू मरुभूमि आड़ को जा बोली कहे तेज ये मरुभूमि आड़ को जाऊँ कुशीय नपुंसक को देखिए यार संग धरे तेज से संग धर तेज बर्तमान ये कुशीय नपुंसक को पचार तुम कौन यहाँ बुझीपार जहाँ तुम पढ़ुच तेज कुशीय नपुंसक कह बुझा लोक थे तो मुझे बुझी सतरे ये कुश देश नपुंसक तेज कुश देश प्रकृत इस्राएल ठार बहुत दूर में अच्छे आज को 2000 वर्ष पूर्वे से समय जो टेक्नोलोजी रास्ता थिला आम केवे तुलना करें तेरे कुछ देश को जीवाई से समय कौन से एरोप्लेन नाला कि कौन से विषय नाला जदि किसी गोटे विषय थी तेज से केवल तार निज शगड़े प्रकृत रथरे से प्रकृत आसी केते दूर यात्रा को से प्रकृत आसी कौन पाई ना जेरूशलेम ईश्वर अच्छा विश्वास कर कि जेरूशलेम को से जो जाऊे जेरूशलेम कौन से ईश्वर को से देखा पाऊनी आ फेरी जाऊे ईश्वर फिलिप को प्रकृत निर्देशित तो कर मरुभूमि को जा तो फिलिप किए फिलिप हूँ प्रकृत ईश्वर दास तो मरुभूमि मोर कौन लाभ हेनी मरुभूमि मोर कौन इनकम ना मरुभूमि मु प्रकृत खावा पाइबी मरुभूमि मु पानी पाइबी ए जिनस को थोड़े भी से प्रकृत चिंता कर ईश्वर मोर मालिक मत जो कहले मरुभूमि को जाते मरुभूमि को जी सतरे ईश्वर दास ईश्वर को स्वर अनुसार चलित हवा दरकार कहीं से प्रकृत ईश्वर को दास ईश्वर को दास प्रकृत मनुष्यर टंका द्वारा प्रभावित हवा उचित ना कि कौन सी संस्था द्वारा से प्रकृत प्रभावित हवा उचित ना कहीं से ईश्वर को दास सतरे तेज ये जगह मोर पास्टर मत जो देखा कले मो पास्टर मत कौन बोली कहले आज पर्यटन तू टंका देकी बंचीचु कि बर्तमान तू ईश्वर को लेकिन तो बचा को आरंभ करे ईश्वर को लेकिन बचा को आरंभ करे ईश्वर को लेकिन तो बचा शिखे सतरे तेज आम मैंने जो ईश्वर को प्रतिज्ञा द्वारा डका जाऊँ आह्वान प्राप्त हो तेज शैतान आम मान हृदय भितर क्रमागत गुणगुण करने आरंभ कर कौन लाभ है ये केते दिन एमती बंचु देखे परमेश्वर दास अब्राहम खाइबा को भी पाऊना कौन लाभ अच्छी तार जीवन प्रति हसी भी पाना सब बेले अभाव सब बेले कष्ट बंचुंट केते दिन तू कष्ट बंचबू तू मोर कथा शुणे ए जगह तू रहुना ए जगह पड़े जा आ गोटे दुनिया अच्छे तू जाचु कि सदम सदम ईश्वर को उद्यान परी देखा जाऊँ सदम कहले पड़े जा क्रमागत ये जगह शैतान माने ये लोटर हृदय भितर चिंता देवा आरंभ कर लोट चिंता को कहीं एक्सेप्ट करुच्ची ना लोट तार हृदय भितर थोड़ी भी आविष्कार करनी चिंता हूँ शैतान चिंता जदि शैतान बोली से आविष्कार कला तेज से तार निज हृदय भितर चिंता को देखा आरंभ कर ना चिंता मोर शैतान बोली से प्रकृत एक्सेप्ट कर
आ निज चिंता को से प्रकृति विश्वासघातता करने आरंभ कर ना ये चिंता मु तो शुणिबिनी मु ईश्वर को शुणिबि जी कि सत्य ईश्वर मो पाई काम करूछंती मु ईश्वर को शुणिबि मु मोर चिंता शुणिबिनी क्रमागत प्रकृति ये कहवा आरंभ करता कि आम जो प्रकृति बाइबल को देखिया तो बाइबल रे लोटर हृदय क्रमागत अस्थिर अच्छी ना ईश्वर प्रकृति मत प्रकृति खुई पारे ईश्वर मत पीई पारे भल प्रकृति मुझे जगह माने न रहा मु पलि जाटा सब भल से लोट गोटे दिन डिसाइड करुच्ची ठीक से समय अब्राहम प्रकृति डाकुंट अरे आम दुई जन कहीं लड़े करवा तेरे तू जदि पूर्व को जो मु पश्चिम को जी तू जब उत्तर को जो मु दक्षिण को जी तू बाछे एतिक लोट ता निज हृदय भितर ये बाछुचे कड़े सदम को जाऊँ कि अब्राहम कहीं बाछुना ना अब्राहम जानी ना मोर चिंता मुझे जहाँ भी निष्पत्ति नौ गोटे जिनस भी सक्सेसफुल होनी मु मोर भौणी को मो लाइफ बाहरी सब दयन विषय है प्रकृति लास्ट मु प्रकृति मूर्ति निर्माण कली मूर्ति विक्रय कली ते मूर्ति पूजा कली किंतु ये सब जिनस प्रकृति शुष्कता शून्यता लगला जेहेतु ये मूर्ति जाक जोड़ा देवता अच्छी यहाँ सब मो निज हाथ द्वारा मुझे बनाऊे हाँ मुझे जहाँ बनाऊे जी कि देखिपर ना तार आखि अच्छी कि देखिपर कान अच्छी शुणी पार पार्टी अच्छी केवल कथा ही पार तेज ये सब जिनस को ये जो असार विषय गुड़िक अच्छी उपासना करने कौन आवश्यकता ना तो गोटे दिन अब्राहम ईश्वर को स्वर शुणु ईश्वर को स्वर शुणिक ईश्वर को स्वर अनुसार से प्रकृति चालित हो 13 पर्व को आम जब भल कर देखिया गोटे पार्ट रे लोट पृथक हवाटा लिखा जाइए गोटे पार्ट रे लोट पृथक है ईश्वर अब्राहम को संगे कथबार्ता कले एमती लिखा लोट पृथक है ईश्वर अब्राहम संगे कथबार्ता कर लोट थिला बेले ईश्वर कहीं कथबार्ता कले कहीं ईश्वर जानी लोट के शुण कहीं लोट आरंभ दुई मन अच्छे मुझे सुषमाचार प्रचार कर सुषमाचार प्रचार कर समय मु लोक देखुची बहुत गुड़े लोक मैंने दुई मन अटंती तो गोटे ईश्वर दास बहुत लंबा समय तले जड़े ईश्वर दास प्रकृति चर्च को आसते ये ईश्वर दास चर्च छाड़ी पलि गले कौन पलि गले ना ये जगह कौन सी टंका पैसा ना पलि गले तब ईश्वर दास को जगार प्रकृत रहा दरकार ना जो जगह प्रकृत वाक्य अच्छी प्रकृत विश्वास अच्छी प्रकृत सुषमाचार अच्छी ए विषय प्रति ईश्वर दास ध्यान देवा दरकार किंतु ईश्वर दास निजर परिवार विषय प्रकृति ध्यान देवा कारण सतरे ठीक टाइम रे प्रकृति शैतान हृदय को ईश्वर ठार अलग कर हाँ सतरे तो बर्तमान लोट प्रकृति निज हृदय भर केमती चिंता करे ना मुझे सदम को जी जल्दी जल्दी मोर गाई गोरु बढ़ जल्दी जल्दी मोर मेढ़ा बढ़ जल्दी जल्दी मोर पशु संपत्ति बढ़िया आरंभ कर मु गोटे लोक जी कि प्रकृति बहुत गुड़े टंका कमेवा लोक ये से सदम को प्रकृति पलि जाऊँ सदम रे ये प्रकृति बंचा को आरंभ कला तार लाइफ को बंचा को आरंभ कला सतरे जो आम मैंने अब्राहम को देखुचु अब्राहम थोड़े भी से सदम को जाऊना अब्राहम को हृदय भर अब्राहम ईश्वर को अपेक्षा कर ईश्वर जो कहले तू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिआड़ ना ये देश मुझे तो देली तो अब्राहम से समय हाँ ये देश ईश्वर मत देली सेटा से प्रकृति विश्वास कर भाई भूमि जो आम मैंने किणा देश को देखा कारण करें किणा देश प्रकृति एत भल देश ना असतरे यहाँ संपूर्ण पहाड़ उपत्यागर देश अटे ए प्रकार जगार प्रकृति आम जो देखा तेज संपूर्ण दयन जगह तो कहीं ईश्वर प्रकृति अब्राहम को जो देखा ए देश को देखा अब्राहम ईश्वर को थोड़े भी पचार परमेश्वर एमतीटा मत कहीं देल ईश्वर ये पहाड़ उपत्यका अच्छी बालिया जगह अच्छी यहाँ प्रकृति एत खराब जगह कहीं मत प्रकृति खराब जगह देल अब्राहम थोड़े भी पचार ना कौन पचार ना प्रथम जिनस नाई मु प्रकृति मो लाइफ विषय जानी मु कौन सी जिन बाछी जानी किंतु ईश्वर मो सबुठ बेस्ट जिनस जानी ईश्वर मो जहाँ भी करेंगे सब जिन बेस्ट जिनस ही कर ईश्वर मत यू डाकिले आ सतरे बेस्ट जिनस कर मो अनुग्रह ईश्वर द्वारा प्रकृति आह्वान प्राप्त होती
ईश्वर मते प्रकृति जमती प्रकृति कढ़ई ने भाई भौणी मैंने गोटे ईश्वर दास हाँपाई प्रथम जिनस कौन दरकार मालिक स्वर ये शुणा दरकार मोर पिलाने जो जन्म हेले बड़ पुओ जो जन्म है मत मो शाशु प्रकृति मो बड़ पु को बहुत भल पाइले मो शशुर भल पाइले मो शाड़ी भल पाइला तो मो निज हृदय भितर मु प्रकृति बहुत विरक्त होगा आरंभ कली कौन पाई बेले बेले मोर पिला नहीं कि जाऊँ घर को लेकिन जाऊँ आम टे या नहीं जीव आने प्रकृति दिन जाक राति जाक प्रकृति मो पुओ संग खेल मु बहुत गुड़े समय मो पुओ को मन पकई पकई मु रही तेरे गोटे दिन पास्टर मत कौन कम देवाई मत कहले आ पास्टर मत कम दे समय पास्टर मत कहले तू तो ए आसाम को आसबू पुओ को कौन करू तो शाशु घर टे दे बोली मत कह तो मु कहली नाई पास्टर मुझे पारि बोली तो मोर पास्टर मोर आखि कौन नहीं मोर आखिरे सब घृणा जिनस देखा तो पास्टर मत कहले कौन है तू तोर शाशुघर लोक को घृणा करुचु कि एमती पचार तो मुझे कहले हाँ ये कारण मु प्रकृति घृणा करुच्ची तू गोटे ईश्वर दास प्रथम तो हृदय भितर ईश्वर आड़ू मो प्रति घटी सब एमती ना ये गोटे जिनस मो हृदय को पूरा भांगी दे असतरे ईश्वर आड़ू मो प्रति सब जिन घटी तो मु मनुष्यत्व भाव सब जिन चिंता करुच्ची आ मनुष्यत्व भाव मुझे चिंता करुच्ची हुए तो मु बेस्ट जिनस चिंता करें किंतु ताहा सहित प्रवंचना भी हो पाए हाँ सतरे किंतु ईश्वर जो चिंता कर मो ईश्वर मो सब बेस्ट जिनस चिंता कर भाई भूमि सतरे आम जो प्रकृति बाइबल को देखा आरंभ कर तो ईश्वर प्रकृति लोट को कहले कि लोट तू सदम को जा बोली ईश्वर कौन लोट सॉरी लोट कौन ईश्वर को पचारा कि प्रभु मु सदम को जीवी ना ना बोली हम देखिपु लोटर लाइफ को आम जो देखु लोट ईश्वर को वाक्य शुणा अभ्यस्त नहीं किए बा सदम को चलीगला लोट ईश्वर संगे संपर्क रखिला कि सेटा भी नहीं सतरे यार अन्य अर्थ मुझे आपन को कहबी गोटे जिनस पुनर्जन्म पाइला परिणाम पाइला मनीष हृदय भितर किए गोटे खुशी दब किए गोटे गंजना दब मनीष हृदय भितर पवित्र आत्मा मनीष हृदय जदि अलग रास्तार अच्छी भिन्न रास्तार अच्छी ईश्वर ठार तेज से गंजना देवा आरंभ कर डिस्टर्ब करने आरंभ कर ईश्वर को रास्ता अनुसार जदि मनीष अच्छी तेज ईश्वर को आत्मा प्रकृति शांति देवा आरंभ कर भाई भूमि मान आम मैंने समस्ते ईश्वर प्रतिज्ञा द्वारा आह्वान प्राप्त हो जदि आम मैंने ईश्वर को प्रतिज्ञा द्वारा आह्वान प्राप्त हो तेरे असतरे ईश्वर प्रकृति आम मान को कौन बोली कहते चलते आम मैंने देखिए बाइबल को रोमी 8 पर जावा रोमी 8:30 पद आ जो मान को से पूर्व निर्बल करते से आह्वान कले पुणी जो मान से आह्वान कले से धार्मिक बोली गणिले आ जो मान से धार्मिक बोली गणिले से गौरवान्वित कले तो बर्तमान ये जगह बाइबल केमती लगा जाए आ जो मान से पूर्व निरूपण करते से आह्वान कर तेरे मु आज निरूपण होमती ना कि आज को 20 वर्ष तले निरूपण होती सेमती भी ना ईश्वर मत आगु ही प्रकृति निरूपण कर तेणु से मत आह्वान कले तेणु से मत डाकिले पुणी जो मान को से आह्वान कले से धार्मिक बोली गणिले आ तेज ईश्वर जो मान को आह्वान कर धार्मिक बोली गणना कर मो लाइफ रे मु अनेक गुड़े दास मान को भेटी जो मान को ईश्वर आह्वान कर किंतु से माने पंथ पापी रखा ईश्वर मत आह्वान कर मु पापी हेले तुम कौन शिक्षा दौच ना पापी रु पापी आम शिक्षा दौच कि तेज से हाँ बाइबल विषय आम कहूँ हाँ तो बाइबल विषय कौन कौच वाक्य कहीं प्रचार करने दरकार कौन उद्देश्य प्रकृति ना जीशु विषय जाना दरकार बाइबल रे जीशु विषय जाना अपेक्षा ईश्वर प्रकृति मनीष को कौन पाई वाक्य को देते कौन पाई जीशु देते तार उद्देश्य को जाना सब बड़ जिन सतरे बेले बेले प्रकृति आम कम कर किंतु बेले बेले आम उद्देश्य को जाणिक कम कर मुझे गोटे पास्टर भाव में कम करुँच मोर कम प्रकृति सुषमाचार प्रचार करवा नुहे कि प्रार्थना करदेटा नुहे मोर कम हूँ विश्वास को एक्सपीरियंस कर
मोर काम हूँ ईश्वर को स्वर को शुणियाटा भाई भौण मैंने जिते आम मैंने ए वाक्य को देखा आरंभ करें तो जो मान से आह्वान कले से धार्मिक बोली गणना कले आ जो से धार्मिक बोली गणना कले से गौरवान्वित कले आपने समस्त जानी जहन को जानी जीशुर शिष्य थे ए जहन को जहन जो गॉस्पेल को प्रचार करने आरंभ कले तो जो गॉस्पेल प्रचार पाई ए जगह अनेक गुड़े दलभेद मतभेद घटिया आरंभ कला कौन पाई ना से समय रोम सैनिक मैंने राजा को प्रकृत राजा तो आम कहीपर सम्राट कहीपर जी कि राजा मान राजा थे सम्राट कहीपर ए सम्राट मान को माने देवतार प्रकृत दर्जा था गोटे भगवान भाया से प्रकृत पूजा कर ये जहन प्रचार जोटा अच्छे ये प्रचार द्वारा अनेक गुड़े पॉलिटिकल इश्यू है से पॉलिटिकली प्रॉब्लम हवा जो से प्रकृत जहन को लेकिन पात्मोस द्वीप फिंगिदे तो पात्मोस द्वीप एफिसियो पाखे आका अच्छे तेज खावाटा कौन अच्छी आम जानू कलापाणी दंड आम जोटा था भारत में कलापाणी दंड माने बंदी मैंने केवल दूर को जापरे कौन खाइबे कौन पीबे आम जानू तेज जहन को चल फिंग तेज से प्रकृत पात्मोस फिंगिदे पात्मोस फिंगला जहन हृदय भितर जहन केवल प्रभावित नुहति मत पात्मोस फिंगले मुझे प्रकृत ए जगह कांदी मुझे जगह प्रेयर करी एमती हृदय भितर ना कि पात्मोस द्वीप तेज से प्रथम आम देखु कि पॉलिटिकल इश्यू प्रकृत पात्मोस द्वीप फिंगा जाइए किंतु ईश्वर सातटा चर्च चेतावनी देवाई पात्मोस को नहीं आस पात्मोस द्वीप रही सातटा चर्च को ईश्वर कौन कहवाई चाहते जहन बहुत भल जागृत शुणा आरंभ कर तेज पात्मोस द्वीप हूँ गोटे जगह जो जगह जहन ईश्वर सागर सहायता करने आरंभ कर तेरे जहन को हृदय भितर ना मुझे परिस्थिति बाहरी जावा दरकार जिते जल्दी अच्छी मुझे बाहरी जावा दरकार एमती कले मुझे जगह जो पठा जाइए ठीक अच्छे तेरे पॉलिटिकल इश्यू है से पठा गली किंतु मुझे भावुची किंतु यहाँ सत ना आम ईश्वर को पचारिक देखा तो ईश्वर संगे से जो कथबार्ता कर ईश्वर एक्जाक्टली प्रकृत कौन बोली कहते ना सातटा चर्च विषय चेतावनी प्रकृत दौरान खाली सातटा चर्च विषय चेतावनी दौरान ता नुहे किए स्वर्ग को आसो किए नरक को चलीज पृथ्वी में कौन कौन घटिया जाऊँगी आ पृथ्वी अंत केमती हम पृथ्वी शेष केमती हम तापर प्रकृत जो लोक मैंने धार्मिक अटंती ख्रीष्ट रक्त द्वारा धौत होती किपर अनंतकालीन दुनिया स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ए विषय डिटेल प्रकृत ईश्वर जहन को प्रकृत शिक्षा देवा आरंभ कर सतरे मुझे प्रकाशित वाक्य को पढ़िया कारण सतरे केते मूल्यवान भाव में ईश्वर पृथ्वी अंतर सबू योजना को जहन को निकट प्रकृत प्रकाश कर जहन मुझे प्रकार करने जाऊँगी तू एफिसियो चर्च को यहीटा कहबू तू साद्री चर्च को यहीटा कहबू सॉरी तू स्मिर्ना चर्च को यहीटा कहबू तू प्रकृत से मंडल को यहीटा कहबू फिलाडेल्फिया को यहीटा कहबू तेज ईश्वर प्रकृत डिटेल प्रकृत माने जहन को ये जगह प्रकृत वाक्य कौ अच्छा केमती प्रत्येक चर्च मन परिवर्तन करें प्रत्येक चर्च ईश्वर वाक्य स्थिर हो पार बर्तमान चर्च स्थिति कौन अच्छे ए विषय प्रकृत ईश्वर बहुत जागृत प्रकृत कह आरंभ कर सतरे ए पृथ्वी में एमती कौन सी चर्च ना जो चर्च रे गॉस्पेल प्रकृत 40 वर्ष पर्यंत जाइए 40 वर्ष हूँ लास्ट सीमा जदि पर्यंत गॉस्पेल प्रकृत अच्छे 40 वर्ष पर सबू चर्च शरीर आड़ को गति करने आरंभ कर हृदय मनुष्यत भाव में प्रभावित होगा आरंभ कर मुझे प्रकृत पास्टर पाँ को देखुचे पास्टर प्रकृत आम मान सागर फाइट कर कौन पाई ए गॉस्पेल जमती स्थिर होकर गॉस्पेल जमती आम मान जीवन आहरी अधिक मूल्यवान भाव में रतरे आम ईश्वर द्वारा आह्वान प्राप्त हो पात्मोस द्वीप जदि भी प्रकृत गोटे कलापाणी दंड भाया कि आम जो प्रकृत पाउल को देखुचु सॉरी जहन को देखुचु जहन अति मूल्यवान समय को पात्मोस द्वीप प्रकृत बंचा आरंभ कले पात्मोस द्वीप से ईश्वर सागर कथबार्ता कर उद्देश्य ईश्वर को योजना जो संपूर्ण है ईश्वर जहाँ भी कहवाई चाहते जो संपूर्ण है तेज जहन प्रकृत पात्मोस द्वीप प्रकृत फेरी आसुँच सातटा चर्च को प्रकृत चिठी लिखुं ईश्वर से कौन बोली जन से विषय को नहीं आम मैंने प्रकृत ईश्वर द्वारा आह्वान प्राप्त हो तो जेकोसी परिस्थिति को ईश्वर जदि जा कहते तेज आम जा दरकार दारिद्रता हो
ଅଭାବ ହଉ, ଦୁର୍ବଳତା ହଉ, ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋଟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାର ନିଜର ଡିସିଜନ ଅଛି। ଲୋଟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଲୋଟ ତାର ନିଜ ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ତାର ନିଜର ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ତାର ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥରେ ବି ପ୍ରକୃତିରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ କାହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ସଦକୁ ଯିବା ଭଲ, ସତରେ ଖାଇବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଠିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମତେ କିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛି, ମୋର ମାଲିକ କିଏ, ମତେ କିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛି ସଦମକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱର ନା ଶୈତାନ? ନା ଲୋଟ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲା, ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମତେ ମୋର ଲାଭ ହବାଟା ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରେ? ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାମର ହୃଦୟ ସେମିତି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାମର ହୃଦୟ ଯଦି ବି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଲୋଟ ଅବ୍ରାମ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୈତାନର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କାମ କରୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ଜାଗାରେ ଶୈତାନର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆସିବନି ଏମିତି ନାହିଁ, ଶୈତାନର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ଇଏ କେବଳ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅବ୍ରାମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅବ୍ରାମର ହୃଦୟ କେମିତି? ରୋମୀ 4 ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାର କଲେ ତେବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ରୋମୀ 4:3। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଅବ୍ରାମ ଈଶ୍ୱରଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ଚିନ୍ତା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବି ମୋ ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓପିନିଅନକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ସତରେ ଦାଉଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ସେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଥରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ପଚାରିଲେ। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଲୋଟ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାମକୁ ଏ ଦେଶ ମୁଁ ତତେ ଦେଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼, ଉପତ୍ୟକା, ବାଲି, ପଥର, ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ମଣିଷ କେବଳ ଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସଦମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତ ସଦମକୁ କିଏ ଯିବ? ନା ଯୋଉ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଈଶ୍ୱରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ସଦମକୁ ଯିବ, ସେ ବାଧ୍ୟ ସଦମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମର ଲାଇଫରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ, ଏକ ଅବ୍ରାମକୁ ପରି, ନହେଲେ ଲୋଟକୁ। ଅବ୍ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତା ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଦମ ଦେଶରେ। ସଦମକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସଦମର ସବୁ ଫେସିଲିଟିକୁ ପାଇକରି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଅବ୍ରାମ କୌଣସି ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାମର ଲାଇଫକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଲାଇଫ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଅବ୍ରାମଙ୍କ ଲାଇଫ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟକର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅବ୍ରାମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଏମିତି ଗନ୍ଧୁଥିବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁନ ଏମିତି ପଚାରିଲେ, ହଁ ଘଷିବାନି କି, ଘଷିବା ତ। ତେବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଧୋଉ ନଥିବେ, ଏତେ ଗାଧୋଇ ନଥିବେ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ନଥିବେ, ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ମୋ ପୁଅର ନାକରୁ କ୍ରମାଗତ ସିଙ୍ଗାଣି ଏମିତି ବାହାରି ଅଛି, କ୍ରମାଗତ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାବୁ ଟିକେ ସଫା କରେ। ମୁଁ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ଯିବ ସଫା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କେବେ ଯିବନି ସଫା କରିବାକୁ। କାହିଁକି? ତାକୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଲୋଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ
लोट को खराब लगुनि ईश्वर को बिना बंचिया लोट को खराब लगुनि ये ईश्वर को बिना भी भलरे बंचियो बोली प्रभुद्रे चिंता करुछ भाई बोन माने सतरे आम्मान को हृदय प्रभुद्रे समान ए प्रकार विभक्त होइछे आम्मान को लाइफ भी समान आम्माने ईश्वर को हृदय अनुसार प्रभुद्रे डका गलो ईश्वर मन अनुसार डका गलो किंतु ईश्वर जत आम्मान को प्रतिज्ञा दउछन्ते जे प्रतिज्ञा रे आम्माने प्रकृत स्थिर रहबा नले तो दुई बना जदि आम्माने दुई मना हबा तबे कोन पे हम दुई मना होछु ना ईश्वर सत्य बोले आम हृदय स्थापित होइनी ईश्वर सत्य बोली जदि स्थापित हबो तबे प्रकृत रे मनुष्य केवल दुई मना हे परिबा आमे जत प्रकृत रे देखुछु ईश्वर अब्राहम को प्रकृत रे ए किणान देश को देले आ अब्राहम एटा को विश्वास करे बहुत सरल भाव से विश्वास करे तबे ईश्वर अब्राहम को किणान देश देले एवं ईश्वर आमु कोन देले यीशु ख्रीष्ट को देले ते यीशु ख्रीष्ट ता माने स्वर्गर प्रतिछवि ईश्वर आम्मान को तांकर शरीर को देले ईश्वर आम्मान को तांको आत्मा देले ईश्वर आम्मान को तांको रक्त देले ईश्वर निज पाखरे कौन सी जिंस को प्रकृत रखिना आम्मान को सब जिंस देले किंतु ईश्वर जे कि आम्मान को निज को देई अछंती तांको शरीर देई अछंती तांको रक्त देई अछंती तांको विश्वास देई अछंती तांको आत्मा देई अछंती ए सब जिंस पाइला पर भी से लोक मान अछंती जमान की दुई मन से लोक मान अछंती जमान की गोटे मन एटा फरक जो लोक मान को हृदय भितरे से दुई मन आछंती जदि भी देश प्रकृत रे आशीर्वाद देश अटे ए देश प्रकृत रे मनीष बहुत खुशी रे आ शांति रे रही पारिबो आ ईश्वर केवल मनीष पई कार्य करिवे कोडा किणा किंतु जो मनीष हृदय भितर ईश्वर ना से केवल रही पारिबो सत ते वर्तमान आम माने जत प्रकृत रे बाइबल को देखिया और ईश्वर अब्राहम को प्रकृत रे किणा देले ईश्वर आम्मान को प्रकृत रे यीशु को देई अछंते सत ते ख्रीष्ट को प्रकृत आम्मान को देई अछंते एवं जो माने ख्रीष्ट भितर अछंते से पई कोन से दंडाज्ञा नाही ईश्वर आम्मान को कोन बोली कहउछन्ते ना ख्रीष्ट भीतर प्रवेश करो ए जगह अभिशाप नाही ए जगह संपूर्ण आशीर्वाद केवल अच्छी तेरे तुमको जी आशीर्वाद देव मु ताको आशीर्वाद देबे कोन पाई ना माने ख्रीष्ट भीतर प्रवेश करियो छु एटा होची सेही देश जो देश रे की आशीर्वाद केबेले मनुष्य को अभिशाप आनी दे परिबो असतरे ईश्वर आम्मान को प्रकृत संपूर्ण आशीर्वाद करियो छन ख्रीष्ट को देई ईश्वर आम्मान को संपूर्ण मूल्यवान भाव रे आशीर्वाद करियो छन यीशु को रक्त को देई यीशु को आत्मा को देई किंतु अनेक गुड़े लोक मैंने ख्रीष्ट भितर थी से प्रकृत कौन दुनिया विषय चिंता कर ना संपत्तिर दुनिया द्वारा प्रभावित हो लोटपुर ना ठीक अच्छे आम जीशु भितर अच्छु ठीक अच्छे तेज सदम को मुझे देखुची केते बढ़िया बंचुंट ईश्वर को उद्यान परी अच्छे आम एमती कहीपर ठीक अच्छे आम ठीक अच्छे जे आम लोक मैं देखुचु से BMW धरिक बुलूँ आ तेज केते सुंदर बुलेट धरिक बुलूँ कला चश्मा पिंधिक बुलूँ तो जो लसी दरकार लसी पीऊँ जो कोल्ड ड्रिंक्स दरकार कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँ जो चिकेन दरकार चिकेन खाऊँ होटेल में जाऊँ केते दामिकिया जोता पिंधुं मोर सब छिंडा चप्पल आका छे कौन यहाँ गोटे लाइफ ना कौन प्रभु को तो पाइली जे लाइफ भी गोटे एमती हवा दरकार कि टी अपग्रेड रहा दरकार प्रकृत आमर भी किसी गोटे इज्जत फिज्जत रहा दरकार ना भाई बहन सतरे मुझे कह तेरे एटा लाइफ प्रकृत ईश्वर आम्मान को दे ए पृथ्वी रे जतरा यीशु ख्रीष्ट थिले थोड़े भी चिंता करना मु गोटे अपग्रेडेड लाइफ बंची ए पृथ्वी रे जतरा प्रकृत पाउलो थिले थोड़े भी चिंता करना मु गोटे अपग्रेडेड लाइफ बंची ए पृथ्वी रे जतरा पीतर थिले थोड़े भी चिंता करना मु गोटे भल लाइफ इम्प्रूव लाइफ प्रकृत बंची पीतर प्रकृत कहते सुना कि रूपा मो पाखे किसी ना सतरे पाखे किसी ना किंतु नाजरित यीशु नाम उठाओ चलो जो जिनस टंका प्रकृत समाधान कर पारानी जो जिनस मनुष्यर प्रणाली समाधान कर पारानी ख्रीष्टर शक्ति ए लोक को उठेला चला भाई बहन आ शक्ति ईश्वर आम्मान को प्रकृत शरीर को उत्सर्ग करके शक्ति पाई ईश्वर आम्मान को पवित्रकृत कर धार्मिक गणित कर आम्मान को हृदय को परिष्कार करके शक्ति पवित्र विश्वास पवित्र हृदय एवं ख्रीष्टर मन को प्रकृत आम्मान को दे तो ईश्वर आम्मान को देखु ए लोक मोर इच्छा अनुसार मोर मन को प्रकृत स्थापन कर ना शैतान प्रवंचना को स्थापन कर देखा चाहूँ मोर मन जोटा सत्य आ सफल हम
ए मन को प्रकृति ता हृदय रखुचे ना शैतान प्रवंचना को रखुचे जेत आम देखु लोट प्रकृति शैतान प्रवंचना को रखुचे शैतान प्रवंचना को स्थापन करके संपूर्ण विपदगामी होचे एवं ईश्वर ठार प्रकृति संपूर्ण से दूर को चली जाऊे भाई बहन तेरे अब्राहम और लोट पर दुई प्रकार दास मान गोटे दास केवल ईश्वर को शुणिया दास आ ईश्वर को शुणु शुणु ता चिंतार एटा खाप न खुएले भी ए विषय को से निज हृदय भीतर क्लीयरली स्थापन कर ना ईश्वर होउछन्ति केवल सत ईश्वर बिना किए भी सत ना मु कार शुणी पारि एमती प्रकृति स्थापित हो आउ जड़े ईश्वर को स्वर जाऊ जाऊ किए जाने परिस्थिति तो ए खाप खुनी स्वरटा परिस्थिति जदि टिके मैच कला बेले देखा हेल्ले सीना मु ग्रहण करी आ परिस्थिति जो मैच कला बेले देखा जाऊनी केमती मु ग्रहण करी एटा तो मत प्रकृति संभव देखा जाऊनी एमती चिंता करते लोक मैंने भी अच्छा सत ए दुई जन भितर आपण जड़े आपण जड़े अटंती बाइबल ईश्वर आम को डाक दास किए जे कि प्रकृत मालिक स्वर शुणे मालिक काम कर मालिक इच्छा अनुसार से काम कर दास यहाँ नहीं कि किए गोटे थियोलॉजी ट्रेनिंग गला एवं प्रकृत बाइबल किसी ज्ञान को जानला चलो मु प्रचार करी आ मु गोटे ईश्वर को दास बोली कहीकि बुल एमती तो ना आम मान भितर भी जो मनीष प्रकृत ईश्वर को शुणुचे आ ईश्वर को अनुसार करुचे सी हूँ दास सी हूँ प्रकृत दास आ जो लोक प्रकृत निजर चिंता को शुणुचे निज चिंता को क्रमण करुचे ये प्रकृत दास तेरे से लोट जो प्रकृत पड़े जाऊँगी लोट गलापर जे ईश्वर सागर सहायता कर देखिपारनु ईश्वर वाक्य न शुणा आम देखिपु लोट ता निज इच्छा अनुसार जहाँ भी अच्छी सब जिनस करुचे गोटे दिन ईश्वर ए देश को ध्वंस करने ईश्वर ए देश को ध्वंस करने आसला समय ईश्वर अब्राहम को हृदय को मन पकईकि लोट को मन पकाउछ आ लोट को से जगह उद्धार कर उद्धार कला लोटर हृदय भीतर शैतान एमती प्रकृति गर्व देइछि से अब्राहम पाखु आ फेरी पारुनी तार दीटा झी एवं स्त्री एवं से निजे एमती चार जन जो से पलि जाऊँच ईश्वर मना करते पछक अनेबनी ता स्त्री पछक अनौचे आ लबणा स्तंभ हो जाऊे से प्रकृति कौन कर दुई जन झी आ लोट एम प्रकृति गोटे गुंफार बचापी जाऊँ तेज बर्तमान लोट जाना दरकार ना मुझे भी मरिया दरकार थिला किंतु ईश्वर प्रकृति मोर बापा को मन पकड़े अब्राहम को मन पकड़े अब्राहम को मत प्रकृति बंचे देले तेज बर्तमान मु अब्राहम पाक पलि जी मु अनेक गोटे भूल कर अनेक गोटे दुष्टता कर इम्पोर्टाट ना कि बर्तमान मु गले हम अब्राहम एमती सॉरी लोट एमती कहवा दरकार थिला किंतु लोट को तार विवेक प्रकृति दोष साब्यस्त करने आरंभ कर लोट तू जदि जीव तेरे दास मैंने समस्ते हसवे कहीं तोर दास मैंने समस्ते सदम अच्छा जड़े भी बर्तमान किए भी आसी पारे सत आम जो प्रकृत बाइबल को देखिए लास्ट फल फल ते लोट आर दीटा झील मैंने से गोटे गुंफा भितर से बंचुं तेज गोटे दिन झील मैंने प्रकृति चिंता करने आरंभ कला अरे बापा वंश रक्षा करने बर्तमान किए भी ना कौन कले हम ना बड़ झील कला ना बापा को द्राक्षा रस पान करके माताल करवा प्रथम दिन मुझे द्वितीय दिन तू जा तेज बर्तमान ये झील मैंने गोटे चिंता करने आरंभ कले जोटा कि आम केवल कल्पना करें कौन चिंता कले बापा सहित शारीरिक संपर्क रखापी चिंता तो बड़ झील ठार प्रकृति मोआब जन्म है मोआबीय गोष्ठी आदिपिता होगा द्वितीय झील ठार बिनमी जन्म है ये आमोनिय गोष्ठी आदिपिता होगा दीटा जाक गोष्ठी ईश्वर को दुनिया प्रवेश करने प्रकृति निषेध कर सतरे हमने जो प्रकृति बाइबल को देखा आरंभ कर बापा झीर संपर्क जन्म होता लोक मैंने मोआब आउ आमोनिय गोष्ठी अपना सतरे तो कौन मैंने प्रकृति बापा झील संपर्क द्वारा जन्म है ना निजर गर्व को रक्षा करने चाहिए लोट प्रकृति चिंता कला बर्तमान लोक मैंने कौन कहे मत लोट एवं जदि तू फेरबुनि आउे भविष्य बड़ भयंकर जिन घटापी जाऊँगी कौन ना अलरेडी शैतान प्रकृति प्लां कर तोर झील द्वारा माने ते प्रकृति माने ध्वंस रास्ता कढ़े नापी ते झुंटेबे शैतान प्रकृति ते झुंटेब मु परमेश्वर मोर कथा शुणे अब्राहम पाक फेरी जा
ସତରେ ଲୋଟ ଯଦି ଅବ୍ରାମ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗଲାନି, ତା ନିଜର ପ୍ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଗର୍ବକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର କାମରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଣାନକୁ ଦେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶ କିଣା ନଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଟୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଟେ, ସେ ଶୈତାନ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଶୈତାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଶୈତାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରି ଆସୁଅଛି। ଆମେନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବନେଇଲେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ତା ନିଜ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥକ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେପରି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ସମୟକୁ ବିତେଲୁ। ଅବ୍ରାମ ଆଉ ଲୋଟର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅବ୍ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତଳେ ବସୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋଟ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ମନା ଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସତ, ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତା, ତେଣୁ ସେ ସୋଦମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସୋଦମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶୈତାନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା, ଯେପରି ଲୋଟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବନି, ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିକିରି ତେବେ ଶୈତାନ ଲୋଟକୁ ତା ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ଦେଇକରି ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଶୈତାନ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମାଲିକ ଅଟ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମକୁ କିଣା ଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ତୁମେ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ ଦିଅ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶୁଣିଥିବା। ନମସ୍କାର।